ही संस्था जी आसा त्या संस्थेचे अध्यक्ष बाब श्री कृष्णा पालयेकर आणि म्हणजे सगळे मानसिक शिक्षक आणि मोगाळ भावना घेणार. एक म्हटल्यार पयलीं केन्ना आयकतालो हांव की पेडणे जे आसा पळय न्ही ते साहित्यीक खूप मोठ्या प्रमाणात आसा. आज हांगसर प्रत्यक्ष अनुभव आयलो जेन्ना कृष्णा पालयेकराचे विचार आयकले किंवा कंपॅरिझन त्यामुळे बरेच ठिकाणी उदक लोकांक पिवपाक मेळनाशिल्लें. उदकाक लागून लोक सामके हे जाल्ले, अपसेट जाल्ले की उदक मेळटलें की ना, पावस पडटलो की ना. आनी सगळे गोंयभरान देशभर लोक अशे पळय न्ही ते मळबाकडेन पळयताले की पावस येता की ना, ढग येता की ना अशें. पूण अंदू जे आसा पळय न्ही तो पावस सामको बेगीन आयलो, जवळ जवळ 15 मेकच आयलो. आनी त्यामुळे म्हजो एक ल्हानसो प्रस्न तो आसा 15 मे धरून ते आतां पर्यंत तुमच्या पैकी कोणे झाड लायला, झाड रोयला ते हातान पळोवया. प्रामाणिकपणान बेश्टे हातान करपाचें ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एकच जरी. ओके गुड. ते लक्षात घ्या, प्रत्येकान एक झाड रोवप अत्यंत गरजेचे. आणि ते झाड रोयता पळय न्ही दॅट हॅज टू बी फ्रुटफुल. दॅट हॅज टू बी फ्रुटफुल. आत्ता मी भितर सरता आसतना एक झाड रोयलें पाहिजे ना, पण त्या बदलाक त्या झाडाच्या बदलाक सई समजा कवातो रोयलो, समजा आमी कवातो रोयलो खंयच्यान तरी हाडून कवातो रोयलो जाल्यार ताचे गूण सांगता कितें आसा ते. कवातो जो आसा पळय न्ही माडाचे रोप जे आसा पळय न्ही ते सादारणशे 5 वर्सांक फळां दिवपाक लागता. आनी ताका दर म्हयन्याक एक चुडीत येता. ज्या चुडटाचो उपयोग आमी नेहमीच करूं शकतात. पूण त्यापेक्षाही महत्वाची दुसरी कितें जर जाय जाल्यार त्या चुडटाचेर एक पेड येता नाल्लाची. प्रत्येक चुडटाचेर एक पेड येता आनी त्या पेडीक मागीर सादारणशे 8 ते 10 तुमचे खातीर आडसर आसता. पाहिजे ना. म्हणटरी समजा आमी आज जे झाड रोयला त्या बदलाक समजा कवातो रोयलो जाल्यार 4-5 भुरगे आडसर काडून म्हणजे टिचरीक मस्ती करून दाखोवपा खातीर आडसर काडूंक शकताले. पाहिजे ना. तर एक लक्षात हेजे मुखार हांवें विचारली जमीन तुमचेर आसा विचारली कित्याक लागून जर जाय आसत जर जाय व्हडले पयशे पडनात ताका. एक कवातो 500 रुपया भितर मेळटा, 100-200 रुपया भितर मेळटा. आतां इतलें जाता कितें हाडटले खंयच्यान, खंय मेळटलो. हे नदरेन थोडेशे आमचे पीटी टीचर आसात न्ही हांगसर हय, तर ते थोडेशे जाता काम करचे. हांगसर 400 भुरगे आसात. लक्षात घ्या, 400 भुरग्यांनी जर 400 कवाते वयले जर जाय जाल्यार 12 म्हयने 12 चुडटे येतली. एक म्हयन्याक एक चुडीत येता. कितली पिकावळ जातली पळयात तुमी. कितली हाडसरां तयार जातली, कितली नाल्ल तयार जातले. लक्षात घ्या. म्हाका आयचे आतां व्याख्यान म्हाका आपले खरो पण व्याख्यान न्ही. आय वूड लायक टू गेट यू एसोसिएटेड विथ मी, टू वर्क विथ मी. म्हाका एक जाय आनी कृष्णा म्हजी विनंती आसा, आमदाराक विनंती आसा की वॉट यू प्रीच यू हॅव टू प्रॅक्टीस. वॉट यू प्रीच यू हॅव टू प्रॅक्टीस. हांव जे कितें सांगता उलयता म्हणजे प्रिचींग करता हांवें प्रॅक्टीस स्वता करपाक जाय. अशी म्हजी सगळी भुरग्यांक विनंती आसा. हांव सांगता हांव 16 वर्सां आसतना कामाक लागिल्लो. कितें पगार घेवन ना. हांव 16 वर्सां आसतना आमच्या गांवांत एक ल्हानशी लायब्ररी आशिल्ली. ते लायब्ररी सांजचे वेळार चलोवपाचें काम करतालो फुकट भितर. मॅट्रीक पास जाल्लो आशिल्लो. आनी विचार अशें आयलो म्हणजे आमच्या दोस्तां भितर लायब्ररी चलोवपाक कोण ना, लायब्ररी चलोवपाक कोण ना, बंद करचें पडटा. हांव म्हटलें हांव बसता. सो आय टूक अ डिसिजन ऑन माय ओन आनी हांव ते लायब्ररी चलोवपाक बसतालो. बरें म्हाका दिसता हांवें 2 वर्स तरी काम केलें त्या लायब्ररींत. आनी लायब्ररींत जेन्ना काम करतालो पळय न्ही तेन्ना मागीर लोकांचो संपर्क आयलो. हे केन्ना आय थिंक 70 स्टार्ट जेन्ना हांव सादारण असो 10वी-11वी आशिल्लो. हे कित्याक सांगता हांव तुमकां की सामाजीक सेवेचें व्रत जें आसा पळय न्ही तें ठरोवन जायना, तें ऑटोमॅटीक घेवपाक जाय. हे निमित्त हांव काम करतलो, समाजा भितर काम करतलो, शेतरा भितर काम करतलो, तें तेन्नाच्यान येवपाक जाय. आनी म्हणूनच म्हणजे हांगसर आमचे विद्यार्थ्यांक विनंती, टिचरांक विनंती, व्हॅल्यू डेव्हलपमेंट इज अ मस्ट. भुरग्यां भितर संस्कार तयार करप ताका आमी कोंकणीत इंग्लिशीन गोंय म्हणटात सॉइलिंग द हँड्स म्हणजे हातीक माती लागपाक जाय. हातीक माती लागपाक जाय. आनी लक्षात घ्या, जो पर्यंत आमी निसर्गाचेर प्रेम करिनात तो पर्यंत आमकां उदकाची महती कळचीच ना. उदकाचें महत्व कळटलें जर जाय जाल्यार निसर्गाचेर आमी प्रेम करपाक जाय. हे म्हजो स्वताचो सिद्धांत. कळ्ळें ना. नाजाल्यार मनशाक उदक लागता कितलें 4 ग्लास उदक दिसाक आनी 2 बालदी उदक न्हांवपाक आनी 1 बालदी वॉशरूमाक.
म्हणजे 4 बांधांनी तुगेलें काम जाता, तुका उदकाची निकट निश्चित ना. माहिती ना, एक व्हडले बॅरल भरून दवरले जर जाय जाल्यार 15 दीस तरी उदकाक गरजच ना. आसा तितले वापरपाचें. पूण उदकाचे खरें म्हत्व काडले जर जाय जाल्यार आमी निसर्गाचेर प्रेम करपाक जाय. आमी शेती रोवपाक जाय, आमी झाडां रोवपाक जाय. आनी त्या लक्षांत घेतलें त्या झाडा खातीर उदक जाय, म्हज्या खातीर उदक जाय, झाडा खातीर उदक जाय, मनजाती खातीर उदक जाय. मनजाती सुद्दां निसर्गाचो एक भाग. जशी झाडां निसर्गाचो भाग तशी मनजात सुद्दां निसर्गाचो भाग. त्या मनजात